سلام كمي تخونو خمي اللخم تادا حند اللخم ياي alright كم تلو مرقع حبش عيد كش ماتيك مال لحوات تشكس كقبرو دمسو يسمع على زي ونالبات سيستمات قرب الشكافي بلو بيت الشمحاري الشكافي مش شكاف كاينو له anyway دمسو يسمع انت اللي حدا بلن بلوس حوات نابتيار السنة حيزنا يزن لخنا اتينا لهم مع انتي كم تريوز لهم اوكي يا لايف دمص اسمع انت اللي حد بلني صبا انت اينا خني لو ما عند خري كمتي اب راسنا تريو زلهم جزا خنجز كلنا سي 3% داون بيمنت ويكا 3 كميتي 3 كميتي قدم كفلت ولاس 10 كميتي that's a good question right زيرو ون አለው እሱ ካሊ So, as if we call nagun Habesha education أقدم أبلنا أزي financial advice هيكونن أزي بزيكنو نمسو calculation ويكانر يوكم مسرت finance تمهرنين استمكرنين نحن زارب زي نحن نمهرو أبتك بارك تقولون حكمكم بحلافنتكم not financial advice كل شيء سلازي أبحنت جزا down payment سلسة تقبل رحشكا ولا عسرة calculation كرينا so እዚህ ካ ወሳንነት አለው ናትካ ቅድልተ ነገር ኣብ ዝወስን ኣብዚ እንታይ ናትካ ክሬዲት ስኮር እንታይ መስል ናትካ ኣታው እንታይ መስል በዚ ክልተ ነገር ካ ትምርኮስ ሶ ንስኻ ሜይቢ 300 ጥራይ ዳውን ፔመንት ክትገብር ትኽእልኻ ባንኪ ናብ 20 ክግድዱ ይኽእል እዩ እንድሕር ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ተዘይብልካ ወይ እውን ጽቡቕ ኣታው ተዘይብልካ ኦኬ ናትካ ጽቡቕ ኣታው ተሊካ ጽቡቕ ክሬዲት ስኮር ተሊካ ግን open ቦታ ኣለካ 3% ዳውን ፔመንት ክትገብር ትኽእልኻ 5% ዳውን ፔመንት ክትገብር ትኽእልኻ ዳውን ፔመንት ክብል ከለኹ ቅድሚ ክፍሊት 10% ዳውን ፔመንት ካ ወካ ቅድሚ ክፍሊት ክትገብር ትኽእልኻ ስለዚ ኣበይና ይዋጻት alright ኣታዊኻ ክሬዲት ስኮር ካን ኣዝዩ ዝለዓለ ኣታው ኣለካ ለሰይ ሰብ ሓዳር ኮንኩም 150 200 ኣብነት ማለት ዲፔንድ ገዛ ትገዝኦ then ክሬዲት ስኮር ካ ልዕሊ 740 እንድሕር ኮይኑ so ንስኻ ዕድል ኣለካ opportunity ኣለካ ቶም ባንኪ سجاب 3% داون بيمنت تكيد تخلها 3.5 ديبند انت عانت لونيها كونفنشنال لون اندحر كوينو كساب 3% تكيد تخلها اذني 3% تكيد تخلها اندحر يعني كونفنشنال لون كوينو مالتي اف اتش اندحر كوينو 3.5% داون بيمنت تكبر تخلها سو اف اتش لون اندحر كوينو اف اتش لون اندحر كوينو هزوازيا اسرع تحت 10% داون بيمنت اندحر غير كانت على بي ام اي private mortgage insurance አላት አደይተር so እዚህ ነው ሪማ ማለት alright ከም ትመጽል right now to back and forth calculation ክንከይድና ሕዋት ብዙሕ calculation ከነምጽና so አበይና ነርብሕ ማለት alright for example alright rate update እና calculate እንገብርና ሕዋት okay what is that rate update means alright ኣብዚና ዘለና so መጀመሪያ አበይና አይነት ሎን ካትወስድ ንስኻ okay Are you kind of this conventional loan? Walas abzen كلتينا walas FHA loan. زين قديمنا خنفلالينا لو. أبزي عينة loan ده خاتوسد ولا FHA loan. So أزي مجمرة فلليو كلتيو كنري أدو أزلنا أزي government زي حجز كوينو زي تحاتك credit score زلكا سقاب استحاتك سبحان مش ميتين قلن approve بلوخان صبوا كأنت يالو ريت كأزو حري رايو أبنت إزي national wise أحوات so إزي qualify تكون تخلها قدامي هم نحكم كجزاي لأن إذا استحاتة بزي down payment كا 3.5% down payment هتكبر تخلها so أبزي FHA loan كا the less requirement عليك مالتي كم تناي conventional ويكا private mortgage lenders كم كبر زبالة يكونن so أنت يالله تكابزي أتسجع so alright mortgage calculator look this PMI تبلك على زي PMI مالت private mortgage insurance so إذا PMI ويكا private mortgage insurance اندحر أبزي FHA تحتي نحنت جزا تحتي 10% down payment تجير كلا أي تترفني الله مسخ مالت well how about up conventional yes تحتي 10% down payment تجير كلا up conventional loan الله إذا PMI انتاي دا اندحرنا تكاز توسنا جزء من صنحكا عملت كل تعامت نقوله نتا PMI
يا هتوصل تخلها اوكي اتجازها باري نايت جازها ايكويتي ندحر 10% غير و10 ويكا خاب 20 لعلي السخاسي ب 450 ندحر جزيكا يا نتاجزا so like 10% نايزي انت انا 450 نعملت 10% ندحر كالكوليت غيرنا 9 تاجزا مصيوم اسس غيروما 9 ايكويتي انتلوا واننت ويكا اونرشيب تلوا so زي بي ام اي زبلنا كتطفئ تخيل يا انا ميدل so كتقاللن اذا بي ام اي اب كلتين اب اف اتش اي فايس كونفنشنال لون اب كلتين تلون زياتن الله اف اتش ان اب كونفنشنال الله اندحر تحت 10% داون بيمنت غيركا اوكي انتايرا ابز كونفنشنال لون جن قلطيفتا اب عمد فرعان اب كلتا عمد كتوصا تخلها نتا برايفت مالتي نتا بي ام اي اندحر ناتكا انتا الي ايكويتي ناتكا ويكا اواننات نايت غزا كباب 10% دحر بزيو اوكي مبقسنا زي مجمريا مالتي سلازي نحنا سي داون بيمنت اوكي نابا استيك ما تسجي داون بيمنت 3% دخن قبر ولا 10% alright اذا كلنا بلوت احنا اقمت اتيكم احوات alright اندحر اف اتش خوينو لونكا ستيل تحت 10% اندحر داون بيمنت قبر كونكا اذا بي ام اي اللهكا بي ام اي زو حدا بي ام اي بزح ايكون كان برسنتج كنا بلا نخلنا بزح ايكون كان تخفل بي ام اي مالتي so almost 0.05 اكبابي كتكفل تخلها بي ام اي so مالت بزح جنزب ايكون زخفلوني بي ام اي I like to see ده 10% down payment زيركا what is this Alex something okay what is how do I pay for this so I didn't get that okay all right let's go with it guys all right there you go so PMI private mortgage insurance right so نايتا تجز أزلخا جزا almost loan amount PMI typically 0.5 to 1.5% of loan amount خفض that's like not a lot بزح يكون كمزي أنا almost ناشد شميتشح almost 133 قرش نيرني نعمة شمون دورحن مالتي دحر عامة شمون دورحن إتا جزا إكتئا 10 مسكبرت 150 قرش خفيلة عليها دويلم نتن بانكي متيوم like hey جزاي almost 10% equity جرلو أنا 5% down payment جري so PMI متيهم قليلة متيو appraisal تجبر متيو خليلو رئوا like 150 قرش نعوض تخفيله مالت night processing then متيوم متى PMI 133 قرش نبرت ورحاوي clean that out مالت with حدا عمت شو مدورها so PMI not personal advice بزح انت زي فرن هنا شجري يقولون as long as انت عايز بزلو conventional loan دحر كوين PMI مس FH دحر كوين جن it's not I كيدن دارجا مصلي is either refinance جركا ناب conventional loan كتلوت ألكا ويكا you know refinance جركا تجزها high of value of equity خونا لو لل 10% بالي so PMI نايب على big subject يعني private mortgage insurance okay so انت اخذ بزل خدس بلهجي alright FHA دحر كوينو down payment as the lowest كساب 3% down payment قبل نخلنا حد جزا alright اندحر conventional loan كساب 3% down payment كنقبر نخلينا نحد جزا look this FHA loan arjually اتني qualify نختقبر قلت if qualify نختقبر it is easier وك as حدا requirement زلوي
credit score ka حساب 580 كون يخلي to be eligible to make what 3 سنة مع 5 down payment. My goodness, this is what love it, I love it guys. هنا أعطيكم نقولكم how we can save our money. if credit score كاجن like كاب 500 حساب 570 ساعة تندحر كينو you can qualify what 10% down payment. Yes. أنت لا تجن مسا 10 سلزة جبركا don't forget that PMI private mortgage insurance. Private mortgage insurance ka almost 0.5 1.5 depend. Or somehow conventional mortgage and hercoin lower 3% down payment قبلها خليهم. Again حزن لا but they typically credit score ka 620 or higher كونالو. All right, and also you gotta have a good income, my friend. So keep in mind, look, FHA sets a minimum score. Yes, minimum score get a law. Lenders may require a higher ones. Like with both conventional and FHA, you will more likely to qualify for better interest rate. Okay, depend not ka credit score. Isn't it as a credit score? Is it interest habo depend on ولدك. Of course, in the 580 500 تات ندحر لك خوينو نسخة credit كبها sorry rate ويكا ولد كبها خلو هايري. Alright, هبا شد شو عتم إذا 4 ندحر كوينجن rate كبها خلوها زو حدي. زغل لجن مسؤول زمالك كان تالو debt income ratio زبالو. debt income ratio مالت نسخة آتاوي خا زلك أوتوتن زلك عدانسي كندي خون ratio. زيو نايب على بين فيديو يا إخوان. So let's say ندحر نسخة 6 دموز كاكون mortgage كا almost كاب $3,000 من العلي ورحاول 6 دحركين تا mortgage almost كاب $3,000 من تحتي أكون طبعا ناتو دارجة highest يوم زخود 50% is the highest FHA يوم زخود conventional loan ما يكون so conventional loan sorry FHA دارجة 6 دحركين دموز كا دارجة mortgage كا سجاب 3 كبها خليهم almost 47 مالي then እዚኣኻ ክትውስና ጽብቕቲ እያ ኮንቨንሽናል ድሕሪ ኮይኑ ቁርብ ክብድ ዝበል እዮም ንሳቶም ክሳብ ክንድኡ ኣይህቡኻን እዮም ማለት so ያሰት ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ግን look this ኣለዎ ማለት እዩ alright ናብቲ ካልኩሌት ንከይዳ ኣሕዋት I hope explain ጌርና ክንከውን ተስፋ ይገብር alright what do you think ደስ በለ alright እዚ ክንገድፎ ኢና ኣሕዋት property tax home insurance PMI insurance HOF እዚ ክንገድፎ ኢና ኣብ ገዛ እንድሕር ገዛ ኣሊኻ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ከነጽንዕም ኣለና ማለት property tax ማለት ያ ግብሪ ናይታ ገዛ ዓመታዊ ዝኽፈል ኣለካ home insurance ማለት like insurance ናይታ ገዛ ምናልባት ተተቃጺላ ወይ እውን ዝኾነ ነገር እንተጋጢማ insurance የለካ ባንክ ሪካየር ገብርኻ PMI ማለት እንድሕር ንስኻ 20% down payment እንተ ዘይገርካ እታ ኣብዚኣ ትኽፈል እያ ከም ወይ ዝበልና 0.5 ከውን ትኽእል እያ ናይቲ mortgage 1.5 ከውን ትኽእል እያ depend ማለት ብዙሕ ግን ኣይኮነን it's not a lot and then HO ማለት ምናልባት ንስኻ እቲ ዘለኻዮ ትነብሮ ዘለኻ ካምፓኒ ወይ ገዛ home owner association ማለት እያ ፊ ክህልዎ ክእል እዩ alright ነቶም lenders sorry ነቲ ናትካ ብሮከሩን ክትሓቶ HO ኣለዎ ድዩ let's say condo እንድሕር ኮንካ ታውን ሆም እንድሕር ኮይኑ HO ኣለዎ ምክንያቱ ኣይትውንኑ ንኻ ንስኻ እቲ ካምፓኒ ዝውንኖ ንስኻ ጥራይታ ገዛኻ እንታ መንደቃ ንኻ ትውንን ስፔሻሊ ኮንዶ እንድሕር ኮንካ ኣብ ሕልፊት መንደቕ ንደገ ዘለውን ኣይትውንን ንኻ እታ ውሽጢ ገዛኻ ትውንን ብደገ መንደቕን ኣብ ደገ ወፂኻን ኩሎም ባዕሎም ቶም HOA ዝምንንዎ ታውን ሆም እንድሕር ኮይኑ ግን ኣትሊስት እታ ናትካ መንደቕን እታ ኢንተሪየር ኤንድ ኤክስተሪየር ትውንና ብቕድሚታን ብድሕሪታን ንእሽተይ ያርድላታ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዓብዪ ፓርኪንግ ካልእ ግን እዞም ሆም ኦውነር ኣሶሲዬሽን ዝውንንዎ that's why feel ለካ so single family ሆውን HO ኣለዎ like 30 ቅርሺ ክኸውን ይኽእል 40 ቅርሺ ክኸውን ይኽእል 50 ቅርሺ ክኸውን ቴክ ኬር ነቲ ከባቢ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ ኣብኡ single family ሆም ድሕር ሓቢርካ እውን ክትኣልዮም ትኽእላ so property tax home insurance PMI insurance HOF እዚኦም ኩለን ዘይ ተርፋ ዘይኮና ክህልዋ ኸላ ዘይክህልዋ ኸላ okay PMI ከም ወይ ዝበልና ዘይክትህሉ ትኽእል እያ እንድሕር 20% down payment ጌርካ ንገዛኻ alright HO ዘይብሉ ገዛ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ property tax-ን home insurance ግን ናይ ግድና ኣሎ okay ንግዚኡ እዚ ዜሮ ክንገብረ ኢና ነቲ ካልኩሌት ክጥዕመና ኣሕዋት ምክንያቱ ዘይተርፍን ዝተርፍን እዩ ኣበይ ክተርፍ ይኽእል ኩሉ ፈሊጥና ኣለና Hold on, guys. Let me check what is the garage doing. Hey, what's going on in here? Who's doing it?
All right, sorry guys. So, okay, thank you. سمع له خطبه مثلا. So, خنملسنا بقى. So, እዚህ ንግዚኡ ዜሮ ክንገብሮ ኢና ከምኡ ያዝበልና ገሊፅና ኢና እዚ ዝተርፍ ኣሎ ዘይተርፍ ኣሎ ዲፔንድ ማለት so ብዚኣነቶ ኣሕዋት this calculation ንሓንቲ ገዛ you know 450 ሂብካ ክትገዛእ ኢኻ down payment 20 በላ ና 30 ዓመት በላ interest rate 6 what is our interest rate as of now it's about 7.04 but like you know 6.9 depend ክትረክብ ትኽእል that's okay let's go to the sake of calculation 6 ንህጂ فدرال بقدامي مسيم تጻዊተምና አለ alright calculate እንገብራይና እዚ ብዘይካ እዚ added እዚ an addition like include አይገብረን ዘሎ calculated so ናትካ ማንዝል payment ወርሓዊ ሕዝኒ 2158 alright እዚ ኣሕዝዋ 2158 ወርሓዊ ትኸፍል እንታይ ምስ ከፈልካ 20% down payment ምስ ገበርካ ናይታ 20% down payment ናይዚ 450 ካን ህልኩም እዚኣ so እዚ ኣለኩም 90 ማለት technically ንስኻ without closing cost ብዘይካ closing cost ካና ይባዕሉ ሎ ማለት ሲ almost 3% 2% ናይዚ ሎን ማለት እዩ ብዘይካ closing cost ንስኻ down payment ነዛ ገዛ ክትገዛ እንድሕር $90,000 የለካ okay then mortgage ካ 2158 እዚ without what بزيكا اسكروي بزيكا property tax بزيكا home insurance بزيكا PMI انتليكا بزيكا HO انتليكا بزيكا okay that's the most important technically principal and interest payment رح نزرب ذا محل alright so نسالس عامت كيدكا دحان refinance قلقل اللون دي صقم يكون نسالس عامت كيد كيدا ها mortgage كا 2158 مالك بزيئة اتا مسرت يا نسخة كندي داون بيمنت غيرك الله حزن نزي داون بيمنت يخك قالس 9 alright حزن دا 9 داون بيمنت كفيلو نسو انترست اب 30 عامت almost ازي اني خفلالو حزوا دي اخا 410 شحن اب 30 عامت ازي سبزي بزي هاي انترست يخفيلي زلو ريفاينانس هاي قبرن والله تكالكوليت انت غيرها غير يخلي اوكي كالب مورجج كانوا متسينا mortgage calculator ها add another more so 450 كنمصاينا تازلا ገንዘብና ከነምጻ alright down payment ንስኻ 3% ዕድል ኣለካ ንበል ta interest the same as 6 look this احوال ንስኻ 3% down payment ክትገብር ትኽእልኻ እንታይ ኢናልና conventional loan 3% ንክትገብር you have a good credit score look this نسخة conventional mortgage 3% down payment تقبل تغلا credit score كا 620 or higher and an income كا خاصبو زلك سبا alright so ب 3% بشدشته ولد interest the same نقول اجا ما يكون it's not a big deal مالت صبو اندحر كاين credit score كا زين غير خلني دحان لس نتا calculation هذا alright نسخة down payment عندي اخذ قبل زلك خليك قدمه كفلت حسكايات مص ገንዘብ 13500 اوكي دس بلا انترست ناتካ within 30 ዓመት ክንደይ ክትከፍልኻ ንኣብነት በዛ ዘለ 500 اوكي ማንዝል ፔይመንትኻ ቴክኒካሊ ንሱ ማለት እዩ 2600 اوكي ሕዚ ዋድራ ኣነ እንድሕር 20% down payment ገይረ ክፍሊተይ ማንዝሊ 2158 9 እንድሕር ገይረ ኖ ኣነ እንድሕር 3% ገይረ ወይ ከዓ 13500 ኳሊፋይ እንድሕር ኮይነ ካ ሕዝኒ ተተፈቂዱኒ ኣታዊአን ክሬዲት ስኮር ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ ዝኸፍሎ ኢንተረስት 505 okay then what we are saying is أنا خجز أنا زاجزاسي 13500 كفيلة خجزة ولا 9 كفيلة خجزة إذا خبر كله qualifying
ናይ ኩሉ እቲ ኳሊፊኬሽን እንተ ሓሊፍካዮ ማለት ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር እንተ ተሊካ ሶ ሕዝኑ ራይ ከም ደስ በለ እንታይ ትወስድ ኖ ኣነ ደስ በለ እዚኣ እየ ክወስድ እየ ክብለኩም ኣነ ሕጂ 13500 ና ፐርሰናል ኣድቫይስ ከፊለ ነታ ገዛ ክገዛ ሕሸኒ እወ ሞርጌጅካ እኮ 2600 ይኸውን የስ እወ ወል እንድሕር 19 ከፊልካ ግን ሞርጌጅካ 2500 ይኸውን የስ ኦልሞስት ናይ 500 ቅርሺ ኣብ ወርሒ የስ ይብሎም I don't care if qualify እንድሕር ገይረ ነዚ I like this ሕጂ 9,000 ምኽፋል ሕሸኒ 13,500 ፍልልይ እንድሕር ኢና ነዚ ኣሕዋት 67,500 Alright, let's go with it. How about I'm gonna have this. Okay. All right. Okay. I hope I have this. I gotta make sure if I am. I don't know if I am gonna get it. I'm not sure. If I get that calculation, I don't. It doesn't show me. Okay, that's fine. Let's do on the other ways. Okay, I tell you in the latter calculation. Ta ashumai. نحن نبزخ نوتينا. Okay. أبزو calculate كبري حوات. أبزو نشتي calculate كبري. Alright. أنا 9 حدا مخفال حشني. Alright. زي حزا مجمرة. حزوني 9 زقولو 13,500. Yeah. Equal to حزوا. واو 9 زقولو 13,500 equal to 7,6,500. Okay. أنا 7,6,500 save غير الله. Am I right? Yes, it should be. I'm sorry. Okay. أنا هجي 7,6,6. Why is this not really? Hold on, guys. I just want to make sure اللهم ده اللهم. Yes. Okay. How about if I did this? How about if I did this? Can you count the software? The word? Come here, give me the word. Come here. Doesn't work. Oh yeah, it did. Thank you. It did. All right, good. So 9 زقودو لوخ نبلنا 13,500. All right, get it bigger this way. Equal to 7,6,500. All right, is it safe? مخنيات أنا سيخ قبر دليل بلوكم زلخو حزني. All right, ball and then I got this. I got that. Yes, that's okay. So this is what. Okay, 9 ندحر كفيلا 13,000 ندحر كفيلا أنا سيف كقبر زخل جنزب almost yes 7,6,500 سيف غير له أقدمه مالكم. Okay, قالوا أنت أخلي كان دس بله. So almost جها أحمل سكم هنا almost أنت أنا نزلنا نزين 7,6,500 أقدمت كفيلا ينزل له نمن سيف نمقباري أظن أحمل سكم حوال. اوكي نزي انا مصيع حزله يزيع الزيا زلا 410 شوعات شح 410 شوعات شح 0 شوعات اندن الزيا زلا حزوا 500 633 زيان اوكي سو 3% داون بيمنت انت جري ولا داي اب 30 عامت كنز خفله 500 شح وال 10% داون بيمنت اندحر غير ግን ወለደ 410 شوعاتن كخفله እዚ ነዚ ኣሰብ ንግባሪ ኣሕዋት alright خيرنا بتا calculation again alright حزني حزا تاودي حز اوكي so 9 اندحر كفيله
like no so like تس عشرة ثلاثة شحن دحر كفيلة حموشة مئتين حموشتن شحن شدشة مئتين ثلاثة ثلاثة ولا الكفيلة هابا تس عشرة دحر كفيلة جن تس عشرة دحر كفيلة جن 410 شحن 017 كفيلة اوكي سو انا 9 دحر كفيلة ولا داي كبابي 410 شعات كفيلة لا نزا غزا أقرب أنا 10 شحن 500 دحر كفيلة جن ولا داي كبابي 500 كفيلة إيكوال تقبله ما ناسنا نقبل لنا هذا كندي سيف قبر له 505 633 minus 417 017 alright almost 8 شحن 600 10 look this نزيئن إيه سيف زقبر زلخو أنا 9 حقدمه مخفاليسي أب 3 عامت كندونا يتصنحني بيجي هباكم زلخو أب 3 عامت نزن 8 شحن 610 سيف نمقبار إيه what yes 3 عامت قدما خفلت 10% مخفالي نزن 8 شحن 600 سيف نمقباري كان ولا حانتي كونا سلازي جنزبي 7 اكسترا زهوبهم نبانك نزي ان سيف نمقباري نزن 8 600 okay what tell me about it Desville what we can do this alright let's go the funny way is coming now to me if you are investor زي investor تكونوا إلا بمجمرة investing calculator كان أتوينا نتن 7 شحن 500 أب كلاس نسالاسة عامت كم تازلوا يخيدا return أب كالونا يتخيد أب حركة زلوا ريسك يتخيد أب تسلا يتخيد أبل يتخيد ميتا يتخيد أقلته إذا قبل كله you have to do that right calculation alright معك أنا نقول ليش عن S&P rate of return for 50 years معك أنا ناسي or let's go with this www.fidelity.com I just want to go with this وحس أبناء invest في fidelity نحرجركا أم شو أفهم بخيركا index كذا خالق كذا أي FXAIX ticker symbol مالتي life of the fund نعصر عامت 10 life of this fund 10 حاجة نتبع 10 return low look this guys life of that so أنا أبتا إكس fidelity در أقوى 10 حاجة نتبع 10 تملاسي كركب غلي إتن هيجز هو مصبعان شدشن شحن حموش سمئتن نتن 8 شح سيب نقبار أب 3 عمسي أب index ندحر وافير index the most not personal advice index the most saver investment تحوال خلا إيد لهون هذا جاو سرو ريسكو سرو تسلا خيرو أبل كيرو ميتا خيرو 5 بلا جلا أي بالكون أبتن حموش سمئتن 3 كامباني توافر يبزلو ناتين دوس خلا جنزا بيبلكان كل زين تغير لما عندنا تاجزا ها لما عندك كل زين مسكركا 10 شحن حموش سمئتن يزخفل داون بيمنت أنا 7 شحن حموش سمئتن سيف جبري the same day كيتكا جزاز أكلان أفيدالي مسيخا S&P index ندحر كفيتكا أبا investigator كان what the hell are you talking about this belly yes 1.8 million كخوني خيل زغنزب كازي
يعني ريسكي وصلكم حوالي ناب ريسكي كودكم ناب ابل ناب تسلا ناب انفيديا ناب جلمله ETF نايكوركم I did go straight to like S&P index the most lifesaver tell me about it why display yes that's how why I don't do this I don't do 20% of what 10% ገዛ down payment no አይገብርኝ not personal advice yes I know how my money can double and can bring money is this risk I don't see any risk in here could be not personal advice to me this is not a risk to me if you go Apple Tesla Meta whatever yeah risk sorry got a little sick yes risk but in here I don't see it you seen it 50 years overall 11.13 rate of return ተመላሽ ኸይዱ so why do I have to give them my money to the bank the 7,650 instead of I can work with the money so ካብዚ 1.8 ድሕሸካ ሃትበን ዘለኻ ወላስ 1.8 ክትረኽበሉ እንዳኽኣልካ ሕዝኒ 1.8 ክትረኽበሉ እንዳኽኣልካ ከምታ 1813.847 ክትረኽበሉ እንዳኽኣልካ ሲ አይና ይሕሸካ ኮማ okay 813 okay 841 look this አበይ ፍልልዩ 88,616 ደይ ሕሸካ ወላስ ሓደም 8 كده ታኸዘለ ኸታ አይጠገለይ ወፈርካ እንደኻ ብዕና ዓንዶ አጣውልት ምራኹት ገለመላይ አለኻ እንደኻ yeah everybody can enjoy this right you should know this sorry guys I feel sick today ጠቅላላ አይረኸብን በቃ خلاص ፍጽሙን አቃ this is why they know why they do why investors ሃብታማት ኪብ ዝህብትሙ why ከ ንሕና ኪብ መሳርሕ ንኾኖም yeah this is the trick أنا كورس بلد صبوا credit score يبلين بانكين أجدني 10% down payment تقبر yeah of course you can do that كتقبر تغلق هنسها of course أمارات تزيبلك كينو أجن option ندحر عليك خينو حزنها نتا تخفلون أبدي أخذك ما نتا تخفل payment ما نزل payment نات كاون ندحر تيجي تشجرك خينا مالسي mortgage كا كل تشحن هذا 100 دو ولا كل تشحن 600 extra almost 500 تخفل عليها ندحر تيجي تشجرك خينا nothing تا extra تخفل 500 at the end of the day نزين save نجمارع نزن حموشن زلات زيان نزا 410 شوعتن قالوا ولا حد سبعت قبرنا oh I don't like this display I want paid off حنت جزاء only yeah you can paid off حنت جزاء only yes even paid off حنت جزاء only تدلخون كا don't even stop بالي خبلك extra 100 تولى نتا mortgage كا عند payment like right away pay تقبر الحركون كات جزاء خمالتي قالوا مخرومك بقى أخلي أبدي مالت not personal advice I don't want S&P index I want all my money paid off this gaza kof kibile inject gabre that's all I want all right you can do that not ka financial مخري not ka حلافنتني بل توسخ انت خبلك خالي ابزع extra payment mortgage كده تدخلها extra payment 450 زبلنا down payment 19 كنا متعينا loan this 6% ن3 عامت ترم خازين so additional ما نزل بالك بلا كاشو انت نفيع كابل اول حاو additional كنت بيت تولى how big difference can come up look this your loan long term اب 24 عامت كتودا ادخلها لا interest كندي سيف كتقبر تخلها
ኢንተረስትኻ ጠቕላላ 95,780 ሰይፍ ትገብር ትኽእላ instead of paymentኻ 2,158.38 ዘሎ then ናትካ 2,300 ቅርሺ ወስኸላ እሞ so 95,000 ይኸውን at least ሰይፍ ትገብር ኣለኻ በል ከምኡ ኺድ ይኽብለካ ሸ ኤክስትራ 200 ትግበር እና 200 ኤክስትራ ይዘልል ሃይ ደስ በለይ ኦኬ ወላ 100 ትግበር ራይዋ ወላ 100 ቅርሺ ኤክስትራ ኣቱ ኣብታ ሞርጌጅካ you want to pay for like 54,000 9 ገለን ሰይፍ ትገብር but extra 200 extra 300 no come on ደስ በለይ what are you talking about I know this millions of million like 1.8 million 1. ገለ million ንጦሮታይ ዝኣክል ገንዘብ ኣብዚ ይወጽ ማለት all right that is all guys we have a class ስለዘለና ህጅ ክንገድፈኩም yeah I hope you got it yeah that's all we have so thank you قال حتى لكم كرمه no right okay welcome salam مرحبا early bird welcome yes no class already جميرنا احنا احوات already classنا already we have it already it's already done حدش مزقبا يبلنا نهجي كنم صالكم من حدش مزقبا كاور سلسته قدنا انا other one because already we have like 3 class نوصل علينا نتما بي اس نبرو حمسون قدام دالنا نسلسته ورح زاكل نتم كال بروجرام نا long term نا 11 months كا ننوح كا طري كجمرينا next one is going to be كاور سلسته يمنا class كنمتينا all right thank you this is all we have for today زي ازلاتنا سلازي I hope you got it so not personal advice as always enjoy your day happy Sunday all right make it love make it happy for the kid all right and for the wife too don't forget okay bye all right guys